Diapo 16. Bien. Alors, si vous vous rappelez, le plus grand diviseur, on appelle le PGCD, c'est le plus grand diviseur commun. C'est une notion que vous avez déjà vue pour les entiers naturels, et même pour les entiers relatifs. C'est-à-dire, quand vous avez deux nombres, vous cherchez le plus grand nombre qui divise les deux. Eh bien, on a exactement la même chose concernant les polynômes. Quand vous avez deux polynômes P et Q, on cherche le plus grand polynôme qui divise les deux. Je passe au tableau pour faire un petit, pas vraiment une démonstration, mais c'est juste une illustration. On a deux polynômes P et Q, deux polynômes appartenant à K de X. Qu'est-ce que c'est que le PGCD ou le PGDC? Vous pouvez trouver de P et Q. C'est le plus grand polynôme, qui divise, le plus grand polynôme, je rajoute une chose très importante, unitaire. Qu'est-ce que c'est que unitaire? On l'a déjà défini dans le cours avant, je reviendrai après dessus. Unitaire, qui divise P et Q. Qui divise P et Q en même temps. Donc, si j'appelle ce polynôme, donc si j'écris P, G, C, D de P et Q, je l'appelle D. Donc, D, il doit remplir, D doit être unitaire. Qu'est-ce que c'est que unitaire? On l'a déjà vu dans la dernière séance. Ça veut dire que le terme de plus haut degré, donc si j'écris par exemple D, par exemple A0 plus A1 X, et je vais jusqu'au plus haut degré AN ça veut dire que AN vaut 1. Rappelez-vous la définition qu'on a vue dans le cours la dernière fois. Donc c'est ça ce que ça veut dire unitaire, c'est-à-dire je ne prends que le polynôme maintenant. Et bien sûr, qu'est-ce que c'est que D? D divise P et D divise Q, et c'est le plus grand diviseur commun. Donc, deux choses, le PGDC doit vérifier, c'est qu'il divise les deux polynômes, c'est lui le plus grand diviseur, et qu'il doit être unitaire, c'est-à-dire le terme du plus haut degré de ce diviseur commun doit être AN doit être égal à 1. Alors, prenons un exemple très simple avant de nous lancer dans le calcul. Je vais voir s'il y a un exemple sur le. On parle d'abord de l'algorithme de Guide, et après je reviens à l'exemple. Donc, soit P et Q de polynôme de Kx, la première étape consiste à effectuer la division euclidienne de P par S. Là, vous faites un changement, soit vous changez, vous allez dire, c'est quoi ce S? Voilà. C'est quoi ce S? Eh bien, ce S, c'est la même chose, donc il s'est trompé le prof, c'est une faute de prof, c'est la même chose que Q. Donc, ou bien vous remplacez Q par S, ou bien vous remplacez S par Q. S égale à Q. Donc, vous écrivez ici S égale à Q. Ça écrit très mal ce. Je le fais comme ça. Donc, je prends la tablette entre les mains pour que j'écrive mieux. Donc, S égale à Q. D'accord? C'est juste une faute de frappe. Monsieur,
Oui. La photo ديالك بلوك ما كتباناش ديال الفيديو. laquelle ديال الفيديو je reviens وي pour voir واش كاين وي المشكله. اها انا كنشوفها مزيان. تما أستاذ حتى انا كنشوفها مزيان. تما أستاذ كتبان أستاذ أنا كتبان لي مزيان. بلوكي أستاذ وكاين ايوا الكونيكسيون. دونك ça veut dire un problème de connexion ماشي من عندي حيت انا عندي في البيسي ديالي كنشوفها مزيان. خلي عليك لان خلي عليكم لو فات تقول لي سي نورمال راه في البيسي ديالك حيت لا فيديو خدام بالتليفون والو بي دي اف خدام كما قلت لكم لا داني فوا البي دي اف خدام بالبيسي. Donc c'est sûr que je pense راه خدامه مزيان. و d'ailleurs pas mal des étudiants m'ont confirmé que le tableau عندهم واضح. Donc soit la connexion عندكم خايبه, soit l'outil avec lequel vous travaillez ou bien il est trop saturé ou bien chargé ou un truc comme ça. Mais en tout cas c'est pas un problème ni ni de la plateforme je pense puisque certains étudiants عندهم كلشي واضح. Bien, donc, l'algorithme d'Euclide. L'algorithme d'Euclide vous permet de la recherche du PGCD ديال deux polynômes. كاين un algorithme qui facilite عليكم هذه القضية. On va vous le donner tout de suite. Donc, soit P et Q, وهنا قلت لكم le prof Rensa, donc à un moment il parle de P et Q. هنايا وشويش كيهضر لنا على S. Et ben S هو Q. Donc, soit vous dites S et Q, ou soit vous remplacez Q par S, soit vous remplacez S par Q. Mais en tout cas, c'est ça. Et on désigne par R0 le reste de cette division. La division vient P par S. Donc, la deuxième étape consiste à effectuer la division après de S par R0. L'algorithme que vous très clair. Voilà. Donc, en premier lieu, je connais P divisé par S, un reste R0 ou un quotient Q0. من بعد ديك S كنقسموه على R0 كيعطينا R1. من بعد ديك R0 كنقسموه على R1 كيعطينا R2. من بعد ديك R1 كنقسموه على R2 كيعطينا R3. كنبقاو ماشيين هيدا حتى كنلقاو ان ريست نول. Je vais عليها كنقول لكم لا ميموار فيزيوال اي اون ميموار تري امبورطونت. انا غنحاول نكتب لكم هذا الالغوريثم اللي مكتوب هنا نكتبو في الطابلو غير جوست علاش واخا عندكم مكتوب في الديابو. Ça va vous aider à retenir l'algorithme. On appelle ça l'algorithme d'Euclide. Donc, soit باش ناخذوا les mêmes notations اللي عندنا في الديابو. Donc soit P et S au lieu de Q ناخذوا S لان عملوا travail كله في الديابوزيتيف par S. Donc عملوا entre parenthèses Q et S. C'est la même chose. Et on vous demande quel est le PGDC des PS. Voilà le point d'interrogation. Et bien, ce qu'on a mis, la division euclidienne de P à la S, que P égale SQ plus R0. Nous avons plus 0 à 0. Donc, je vais le bhal شفنا في الكور ديك المرة كنقسموا P على S كتعطينا Q0 كتعطينا R0. لو ريست هو R0. من بعد كنشبروا هاد S وكنقسموها على R0. كنشبروا هذا كنقسموه على هذا. كنشبروا S كنقسموه على R0. دونك R0 باش يبان لنا الميم نوتاسيون هي R0 Q1 plus R1. أنا كتبان لكم أنا غتبان لكم. من بعد قلنا شنو كنشبروا هاد S كنقسموا على R0. هادو لي اون روج كنقسموا على هذا لي اون روج. S كنقسموا على R0 كتعطي لكم Q1 وكيبقى لكم ان ريست R1. هي هذيك السبتة. من بعد عاود كيسكو جو برون R0 R1. Donc je prends R0 علاش كنقسمها على R1. Donc هي R1 Q2 كيبقى لي ان ريست R2. انا كتبها قدامكم غتبان لكم واضحه. كنشبر قلنا R0
كنقسمو على R1 كيبقى لي هنا Q2 كيبقى لي هنا reste R2 هي اللي كتبت هنا et ainsi de suite حتى كنمشي ل Rn كنلقى Rn plus 1 دائما إذا لاحظتوا R0 R1 Rn plus 1 وهنا غيكون عندنا بما ان R0 2 دونك هنا Qn plus 2 plus Rn plus 2 واخا مشيت ان تي بو بلو لوان اذا بغيتو نتوما سيروا غير Rn موان 1 انا نعاود نكتب لكم هذه باش حيت علاش جو ريسبكت لا ديابو اما هي ماتيماتيكمون سيتي جوست دونك غنمشيو ل Rn موان 1 Rn موان 1 دونك من 0 كندوزو ل A كنزيدو عليها واحد دونك هي كتعطينا Rn ومن A كندوزو ل 2 كتعطينا Qn plus 1 plus Rn plus 1 دونك إذا لاحظتوا 1 1 0 1 2 2 دونك 0 1 1 1 2 2 n plus 1 n plus 1 وهنا je m'arrête حيت كنجبر Rn plus 1 égale à 0 donc je m'arrête ودابا نشوفو des exercices là donc c'est juste théorique je m'arrête quand Rn plus 1 vaut 0 غنبقى ماشي بهاد الالغوريثم حتى نطيح في ان ريست نول واذا لاحظتوا شنو هو اللي قبل منا Rn موان 1 اللي قبل منا حيت عملنا R0 R1 اللي قبل منا هي Rn موان 2 دونك n موان 1 دوزنا ل n دونك n موان 2 غندوزو ل Rn موان 1 دونك n موان 1 كندوزو ل n n موان 2 كندوزو ل n موان 1 ومن بعد n plus 1 دونك هنا كندوزو ل Qn ومن بعد هنا R دونك حيت كتجبروا لو ديرني ريست هو لو ديرني ريست كتجبروا ايكال 0 ديك الساعه اش كنقولوا لو ديفيزور اون كومان هو هذا لان لو ديرني ريست جبرنا ايكال 0 كنمشيو لافون ديرني ريست هو اللي كيكون دونك Rn هنايا سي vous voulez vous terminer votre PGDC هو Rn. Sur des exemples, ça va vous paraître évident. Déjà sur un truc un peu théorique ou la généralité, ça reste un petit peu, pas un petit peu, mais ça reste très théorique. On appelle ça l'algorithme d'Euclide. Il a tout à l'heure des entiers, qui ont deux entiers, ou qui ont calculé le PGDC. Bien sûr qu'il y a une طريقه تقسموا هذا على جوج هذا على جوج هذا على ثلاثه هذا على ثلاثه هذا على اربعه هذا على سيرسو كتشوفوا شنو هما لي ديفيزور كومون في لي زونتي سي ان بو سامبل ولكن حتى هذا الالغوريثم طويل حتى في البي جي دي سي دي زونتي ناتوريل كاين سكون ابل هذا الالغوريثم دو كليد اش كنعملوا كنشبروا عطاوكم دو زونتي كبار غران تيم اي غران تيم اش كتعملوا كتبقاو كديفيزيو ان على الاخر كتشوفوا الصغير فيهم وكتاخذوا الكبير على الصغير كيعطيكم ان ريزولطا ديك الريزولطا عاوتاني كتشبروا كتقسموه على الاخر عاوتاني كتشبروا ديك الريزولطا هذه اللي سميتها نتوما اذا لاحظتوا في الاول قسمنا على اس شبرنا اس قسمناها على ار 0 شبرنا ار 0 قسمناها على ار 1 شبرنا ار قسمناها على ار 2 هي ماشيه داكوغ دونك هكذا كنبقاو ماشيين قسمنا بي على اس عطاتنا ار 0 شبرنا اس قسمناها على ار 0 شبرنا ار 0 قسمناها على ار 1 بعد نشبروا R1 نقسموها على R2 et ainsi de suite. بعد نشبروا R1 نقسموها على R2 بعد نشبروا R2 نقسموها على R3 غنبقاو ماشيين حتى نجبروا ان ريست كيفو 0 حيت غنجبروا ان ريست كيفو 0 لو ريست اللي قبل منه هو لو ديفيزور هو لو بلو غران ديفيزور كومون. On va faire un exemple tout de suite. On appelle ça l'algorithme d'Euclide. qui سهل عليكم إذا قال لكم calculer le PGDC de deux polynômes. Bien sûr qu'il y a des méthodes, إذا عطيتكم واحد deux polynômes ساهلين, vous ne serez pas, c'est-à-dire vous ne serez pas obligé de faire de l'algorithme d'Euclide. ولكن en général, هذا هو l'algorithme qui marche. Et vous allez le voir surtout la série d'exercices.
Donc, on voit bien que notre PGDC هو Rn égale PU1 plus SU2. حيث هذا صافي بما ان Rn plus 1 vaut 0 donc هذا لو terme vaut 0 donc ما كنخليو عندنا هذا هو Rn هذا هو le plus grand diviseur commun. ومن بعد on arrive هذا le membre كنجيبوه هنا et on fait la même chose هذا le membre كنجيبوه هنا كنبقاو ماشي حتى كنلقاو هذه l'expression Rn égale U1 enfin P facteur de U1 plus S facteur de U2. يعني حنا من الاول كنا كنقلبوا في حق انتم باش تبان لكم بان سي ريلاتيفمون سامبل. انتم هاد Rn vous l'exprimez en fonction du reste. ها هو Rn عندكم هنا كدوزوا هاد لو مومبر من هاد الجهه ومن بعد كتشبروا هاد لو مومبر عاوتاني كدوزوا لهاد الشيء كتبقاو طالعين حتى كنلقاو عاوتاني شي حاجه en fonction de P هي ديك PU1 هي هاد U1. شنو هي U1 هي لو terme pour lequel on a multiplié لان هاد QRn-1 جبناه من هاد الجهه ضربناه في QN ومن بعد نضربوه في QN-1 حتى كنجبروا une expression. خليو تنشوفوا je suis sûr et certain que vous n'arrivez pas à le voir directement sur l'expression. On va le voir directement sur un exemple. L'exemple qui va venir juste après. Voilà. شنو هو le PGCD de x puissance 4 moins 1 et x puissance 3 moins 1. Je passe au tableau. Et vous allez voir que ça devient enfantin, surtout pour les exemples où il y a une seule division ou il y a deux divisions. Donc, on a P, il y a x puissance 4 moins 1, je crois. Ou on a S, il y a x puissance 3 moins 1. Si je ne me trompe pas, je vérifie. Il y a x puissance 4 moins 1 et puis باش كنبداو بلا ديفيزيون قلنا شنو كنعملوا بي سور اس دونك كنعملوا لا ديفيزيون كي ديال x puissance 4 moins 1 qui divise x puissance 3 moins 1. Quand on multiplie par x, ça nous fait x puissance 4 moins x. On fait la soustraction, 4 moins 1, donc il y a x moins 1. On s'arrête. Donc, je vois la première, x4 moins 1. Il y a x fois x3 moins 1 plus x moins 1. هذه P égale هذه S هذه donc هذه je fais en rouge باش تبان لكم هذا P هذا S هذا Q وهذا R. Donc et il y a QS plus R. دابا اش كنشبروا؟ شنو قلنا كنشبروا S كنقسموا على R. S كنقسموا على R. La division euclidienne de S par R. نعملوها حتى حيت قبل ما نكتبوا هذه donc S هو x3 moins 1 كتبوها قدامها S اللي هو x3 moins 1 divisé par R اللي هي x moins 1. Quand on divise, ça nous fait x2. x2 fois x est x3. x2 fois moins 1 est moins x. On fait la différence, ça nous fait x plus 1, x moins 1. باقي تقدر تقسم x moins 1 هي plus 1 كتبقى لنا x moins 1 donc كتعطينا 0. احنا جبرنا لو ريست كي فو 0. Le premier algorithme. Donc qu'est-ce qu'on a شنو قلنا كنشوفوا le dernier reste. شنو le dernier reste? Le reste هذا 0 le reste اللي قبل منه هو x moins 1. Donc le PGDC de x puissance 4 moins 1 ou x3 moins 1 هو x moins 1. L'algorithme اش كيقول لنا كنقسموا P على S كيعطينا ان كوسيون كيعطينا لو ريست.
كنشبرو ديك اس كنقسموها على ار كيعطينا ان كونتون كيعطينا لو ريست وقتاش كنوقفوا غير كنجبروا لو ريست ايكال زيرو حنا جبرنا من الثانيه جبرنا لو ريست ايكال زيرو صافي لو ريست اللي جوست قبل من هادشي اللي قلنا قبيله دي كون تروف ار ان بلس 1 ايكال زيرو كنعرفوا كو ار ان دونك الا سمينا هذا زيرو ار زيرو وهذا سمينا ار 1 غير جبرنا ار 1 ايكال زيرو كنعرفوا لو ريست اللي قبل منه اللي هو زيرو ار زيرو هو لو بي جي دي سي اي اون صافي. D'abord, une autre façon de voir l'identité de besoin وهي ما قال لها نجي ابخي هاد الاكسبرسيون اللي عندكم انا نرجع لهاد الاكسبرسيون هذا نوتر بولينوم بي هذا اس وهذا ار غنكتبو معنا هنايا ونخليو لو ديفيزور اون كومون بوحدو نكتبو بي موان كيو اس سيتادير حنا نكتبو x puissance 4 moins 1 moins x facteur de x3 moins 1 égale x moins 1. خديت هاد الاكسبرسيون وجبت هاد لو تيرم جبتو لهذا. Oui. Quand on divise x à la puissance 3 moins 1 par x moins 1, on a x carré. هنا كاين غلط عندك الحق ياك هنايا. Oui. x 2 fois il y a x3 x donc je revérifie. Exact, donc c'est ça, donc x2 fois x est x3, x2 fois x est moins x2, on fait la différence, ça nous fait x2, donc plus x2, moins 1. Je divise, donc avec le حق هنايا باقي une étape, اسمحوا لي مزيان اللي فريتي معايا الله يخليك بنتي. donc et je voilà, donc à ce stade on continue. Il y avait une petite erreur quand on cite ça 2, c'est écrit en rouge. Donc x2 fois x ça fait x3 et x fois 1 ça fait moins x2. On fait la différence dans le cas de base, ça a plus x2 moins 1. D'abord on divise, il y a x fois x il y a x2, x fois moins 1 il y a moins x. On fait la différence, quand il y a 0x moins 1, x moins 1 fois x moins 1, donc quand il y a plus 1, c'est fini. Donc là, il y avait une erreur. Voilà. On a bien sûr x moins 1, donc il y a x moins 1, donc c'est 0. Donc il prend de toute façon à ce niveau-là, r vaut 0, le reste il est x moins 1. Donc il y a parfois, donc c'est très important à dire, le résultat est le même ou le raisonnement était faux. ولكن هذه كاين erreur. Au lieu de trouver x2 plus 1, c'est x2 plus x plus 1. دابا نرجع لهاد الاكسبرسيون واش باقي عندي ايفيكتيفمون باقيه فيريفي هي اللي مسحت ولكن كنظن باقيه صحيحه لان حنا استعملنا x 4 moins 1 divisé par s donc p égale sq plus r هي هذيك p اللي كانت مكتوبه عندكم هنا p égale sq plus r donc p هي x 4 moins 1 q هي x s هي x 3 moins 1 و r هي x moins 1 هذه ما غنستعملوهاش. Donc, ce que j'ai écrit ici reste juste. Donc, l'erreur quand vous corrigerez la dernière division. Le reste passe. Donc, l'algorithme qu'on a utilisé qui est l'algorithme d'Euclide. C'est un H.
هذا سميتو l'algorithme de Cline. Oui. كيبان لكم شي حاجه داكور نشوفوا دونك خصني نبقى نهبط شويش لا تنشوف داكور ما كيبانش لو هو دو طابلو داكور on n'en a pas besoin que c'est très l'algorithme de Cline donc انا نمسح هذا il ne sert à rien غير بغيت نكتب دونك هذا الشيء اللي عملنا هنا في الطابلو كيتسمى l'algorithme de Cline انا نكتب لكم هنا غيبان لكم اون روج algorithme هذه 16 جوج مرات هايدا باش تبان لكم مزيان algorithme d'Euclide ودابا غنشوفوا شنو هي العلاقه ديال الالغوريثم دوكليد مع سكون ابل ليدونتيتي دو بوزون. Si je remplace, faites attention à la qadiya, c'est notre polynôme P moins x fois le polynôme S égale le diviseur en commun. علاش كتبت لكم بهذه الطريقه غتشوفوها من بعد هذه كتسمى ليدونتيتي دو بوزون. ومين كنجيبوها ديريكتومون من الالغوريثم دو كليد كنعملو بي سور اس كنجبرو كيو وكيبقى لنا ار كنقسمو هاد اس على ار كيعطينا شي حاجه عادل اون غوفي حيت كنوصلو ليطاب فينال كنعرفو شنو لو ديفيزور ديالنا. هاد دي هو هاد اكس موان زان لو بلو غران ديفيزور كومان وهاد ليكسبرسيون كتسمى ليدونتيتي دو بوزون on va l'étaler tout de suite. Bien, revenons à la diapo. Monsieur, Oui. علاش ما كتبنا شي Q اللي كتساوي x كاري بلس x بلس 1؟ هذيك ما كس حيت علاش كتبناها غير باش نوصلوا بان لو ريست بو زيرو هنا ياك هذه قسمنا اس على ار جبرنا كيو 1 وجبرنا ار ايكال زيرو. شنو كيقول هذيك الالغوريثم دو كليد؟ هذه صافا دابا محتاجينهاش محتاجينها باش نجبروا ان ريست ايكال زيرو. واش كيقول لنا الالغوريثم دو كليد؟ حيت جبروا لو ريست ايكال زيرو رجعوا لا ديفيزيون اللي جوست قبل منا. Je vous rappelle شنو هي الديفيزيون دو كليد حيت ابارامون باقي خصكم تعرفوا شنو هي الالغوريثم دو كليد. اسكو جو بي باسي الطابلو لان هذا خديتو لي دون ياك خديتو هاد لي كالكول. وي مسيو. جو بي باسي داكور. انا نرجع لكم شنو هو الالغوريثم دو كليد. والناس كتفهم معايا شنو لان قلنا عندنا دو بولينوم بي و اس وبغينا نجبروا البي جي دي سي ديالهم. قلنا اش كنعملو كنشبرو بي كنقسموها على اس كتعطينا كيو وكتعطينا ار زيرو ونسميوه هذا سميوه كيو زيرو. جبرنا ار زيرو ديفيرونت زيرو صافيت با كنزيدو القدام كان ديك الساعه كنشبرو اس وكنشبرو ار زيرو كنشبرو اس كنقسموها على ار زيرو كتعطينا كيو 1 وكتعطينا ار 1. جبرنا ار 1 ديفيرون دو زيرو كنزيدو عاود قدام داكور. دونك دابا كل مره كندورو هادو اش غنشبرو دابا غنشبرو هاد ار زيرو نقسموها على ار 1 غتعطينا كيو 2 وغتعطينا ار 2. جبرنا ار 2 ديفيرون دو زيرو عاوتاني اون كونتينيو كنشبرو هذا وهذا كنشبرو ار 1 كنقسموها على ار 2. برك علينا غير حتى لهاد ليطاب باش كتعطينا كيو 3 وكتعطينا ار 3. جبرنا ار 3 ايكال زيرو. اذا جبرنا ار 3 ايكال زيرو اش كيقول لي الالغوريثم دو كليد؟ لو ريست اللي جوست قبل من هاد ار 3 هو ار 2. هذا هو لو بلو غران ديفيزور دو بي اس. هذا هو الالغوريثم دو كليد. وهادشي اللي عملنا في الاكزرسيس اللي قبل منا. غير الاكزرسيس اللي قبل كان تري سامبل. عملنا لا بروميير ديفيزيون عطاتنا ار 0
La deuxième division, je vois R1 égale à 0. Je parle de l'exercice. Je vois la division, je vois 0. Ma x2 plus x plus 1. Je vois le reste égal à 0. La division, P égale Q0 fois S, P égale SQ0 plus R0. P est x4 moins 1. S est x3 moins 1, Q0, je vois comme ça, plus R0 quand il y a x moins 1, je crois. Je me rappelle bien que j'ai un Q0, je me rappelle plus. Il s'appelle le temps. Voilà comment on raisonne. Donc, qu'est-ce qu'on a comme un polynôme P, un polynôme S, je connais mieux. Quand on fait la S, première, qui est R0, Q0, كنشبروا دائما خذوا هاد لا دياغونال كنقسموا اس على ار 0 كنلقاو ار 1 كي 1 كنقسموا ار 0 على ار 1 كنبقاو ماشيين هيدا حتى كتلقاو ان غيست كيفو 0 غير تلقاو لو غيست كيفو 0 عرفوا بان لو غيست اللي كان جوست افون مثلا وصلتوا ل ار 5 فو 0 عرفوا بان ار 4 هو لو بلو غران ديفيزور كومون وصلتوا ل ار 18 كيفو 0 عرفوا بان ار 17 هو لو بلو غران ديفيزور كومون في الحاله ديالنا حنا la première division, la seconde division, je vois R1 vaut 0. Donc R0 ou le plus grand diviseur commun. Ainsi de suite. Si vous voulez l'accepter R2, c'est R0. Au sein de R1, je vois 0. Quand on prend le R0, le reste qui est juste comme nous, ou le plus grand diviseur commun. Est-ce que l'algorithme est clair? ما فيه حتى شي ديفيكولتي قلنا كنقسموا على اس كتعطينا ار 0 بلس 0 من بعد عاود كنقسم اس على ار 0 كتعطينا كيو 1 ار 1 من بعد كنقسم ار 0 على ار 1 كتعطيني كيو 2 ار 2 من بعد عاود لا ميم شوز كنقسم ار 1 على ار 2 كتعطيني كيو 3 ار 3 غير من تحت ان ريست كيفو 0 que ce soit R4 ou R5 ou R6 إذا تحسب R6 vaut 0 R5 هو الديفيزور كومون إذا تحسب R4 qui vaut 0, R3 ou un diviseur commun. Donc l'algorithme est très simple. On ne peut pas expliquer plus que ça. Bien. On ne va pas avancer à la baqi le chapitre des espaces vectoriels. Est énorme. Ceci n'est pas une séance de TD, c'est une séance de cours. وهذه en plus la partie polynomiale c'est supposé نعطيو لكم غير les résultats في les espaces vectoriels c'est supposé que نعطيو لكم غير les résultats c'est pas grave vous n'êtes pas obligé de connaître شنو كاين في le programme. Bien, passons à diapositive numéro 9. C'est des exercices تعملوهم chez vous là نعملوهم في TD. Donc P et Q étant deux polynômes non nuls, D ou le PGDC de P et Q, alors il existe U et V tel que D égale PU plus QV. D هو ديك le plus grand diviseur commun. Donc كيقول لكم بحال دابا حنا قبيله خدمنا ب PS دابا عاود S هي Q. Donc faites attention على غير ديك l'amalgame. تقدروا تقولوا PS même ولا P Q ولا A et B اللي بغيتو. و D هو le diviseur commun, le plus grand diviseur commun des deux polynômes. Alors, il existe U et V. On peut même dire qu'ils sont uniques si on parle de polynômes unités, tels que D égale PU plus QV. C'est une conséquence directe de l'algorithme d'Euclide. هي اللي قلت لكم قبيله وهي اللي جبرنا هنايا عاد دابا إذا قدرتي تعطيوني l'expression اللي عندنا هنايا أو ناخذها من الالغوريثم ناخذها من vous m'excuserez نرجع غير لا ديابو فوالا ونرجع لهذه. إذا عقلتوا شنو قبيله جبرنا عليها أنا كتبتها لكم هنايا جبرنا بأن x4 moins 1 هي x fois x3 moins 1 plus x moins 1 في l'exercice اللي كان قبل منه.
l'exercice اللي يلا عملنا ensemble هو هذا. وعليها انا قبيله شنو قلت لكم ها هو لو ديفيزور كومان جبناه دونك خلينا x4 moins 1 moins هذا moins x facteur de x3 moins 1 égale x moins 1 n'est-ce pas? Je نزل هذا اللي خديت منها la seule chose qu'on peut هذا هو P fois U plus Q ولا S هو Q ولا S حيت في l'exercice سمينا حنا S وفي لا بروبوزيسيون سميوها Q هذا S fois هذه سموها V égal le diviseur commun D. شنو هي U هنايا هي 1 شنو هو V هي moins X ولو ريست معروف B هي X4 moins 1 اللي عطونا و S هي X3 moins 1 والديفيزور كومان هي X moins 1. المعنى ديالها حنا إلا خليتها دون سا جينيراليتي غتبان لكم مزيان. أنا جو في إفاسي سوسي غتبان لكم إيفيدونت. نكتبو روج لأن السيلون نار بدا كيضعف. قلنا غنقسمو اتونسيون اس هو كيو اللي عندكم عليها باش حيت في هاد لا بروبوزيسيون اللي شفنا عاد دابا ديك ليدونتيتي دو بوزون هادي اللي عندكم في الديابوزيتيف غنرجع للا ديابوزيتيف هادي كيو و اس سي لا ميم شوز. دونك هنا خدم بكيو وانا بغيت نخدم لكم الاس اللي عملنا قبيله. دونك اذا جبرتو اس ولا كيو سي اكزاكتومون صافي. شنو قلنا باش نجبرو بي جي دي سي ديال بي اي كيو ولا اس سميوها كيما بغيتو. شنو عملنا؟ قسمنا بي على اس. وي فوق ما كيبانلكمش انا غنكتب. دونك عندنا بي وعندنا اس وكنقلبوا لهم على البي جي دي سي ديالهم. شنو عملنا بي قسمناها على اس عطاتنا كيو 0 وعطاتنا ار 0. غنعملو واحد دو زيتاب باش تبان لكم ليدي كلير. من بعد شنو شبرنا هاد اس. دابا كنهضر على ليكزارسيس ولكن نخليوها دون سا جينيراليتي. ومن بعد شنو عملنا؟ شبرنا اس وقسمناها على ار 0 وعطاتني كيو 1 وهنا عطاتني 0. شنو جينا قلنا باغ كونسيكون ار 0 هو البي جي دي سي. دونك غنجي هنا وغنكتب بي ايكال اس كيو 0 بلس ار 0 وهذا هو البي جي دي سي. وشنو قلنا بي موان اس كيو 0 ايكال ار 0. وشنو قالوا لكم في ليكسبرسيون اللي عندكم في لا بروبوزيسيون UP plus VS égale à D. هاد D هو R0 هاد U هو 1 بالنسبة لهاد الإكزرسيس وهاد V هو موان Q0. دابا لنفترض on ne s'est pas arrêté à ce stade. Concernant l'exercice, il y a la chine. مشينا R0 وصلنا ل R1 جبرنا 0 قلنا R0 هو هذا. دابا je vous laisse prendre note. ودابا غادي نمشيو un cran plus وغنقولوا بأن c'est le même raisonnement. Je vous laisse prendre note باش نقدر نمسح داك الشيء وهاد المره غنمشيو غنمشيو un petit peu plus. اولا je passe à la partie next. هاد المره اللي نفترض عود ما نساريتو R0 ولا هذاك on va s'arrêter un rang plus loin. Donc قالوا لكم بي جي دي سي
ديال بي اس شنو عملتو بي كي ديفيز اس جبرتو ار 0 جبرتو كيو 0 من بعد شنو قلنا كنشبرو هاد اس كنقسموها على ار 0 حنا هادشي اللي غنعملو كيما عملنا هنايا اس كي ديفيز ار 0 كنحاول نعطيكم الالغوريثم حتى هنا ار 0 كتعطيني ار 1 وكتعطيني كيو 0 كتعطيني كيو 1 في ليكزارسيس كنا غير وصلنا لهنا هاد المره اللي نفترض ار 1 ديفيرون دو 0 غير باش نبين لكم اذا ما طحتوش في هذه مثلا طحتوا شي حاجه في الوقت نقولوا هاد المره على سويت دونك شنو كنشبرو عاود ار 0 و ار 1 دونك كنقسمو ار 0 على ار 1 كنجبرو كيو 2 وكنجبرو ار 2 لنفترض جبرنا هنا 0 اش كنقولو ار 1 هو البي جي دي سي دونك في هذه الحاله اللي عندنا هنايا البي جي دي سي ديال بي اس هو ار 1 حيت ار 2 هي اللي عطاتنا 0 ار 2 هو اللي عطانا 0 دابا نكتبوها اون ايكواسيون باش نشوفوا واش غنطيحوا في شي حاجه بحال هذه بحال هذيك اكزرسيس طحنا في شي حاجه بحال هذه ولكن هذه سيتي ار 0 من ار 0 في ار 1 جبرناها 0 دابا مشينا ار 0 ماشي نول ار 1 ماشي نول حتى ار 2 كاين واش غنجبروا اون اكسبرسيون بحال هذه هذه اش كتعطي لي بي ايكال اس ار 0 بلس كيو 0 P égale S. سمحوا لي غير تشوفوا هنا غاتبقى في الطابلو سي با لا ميم شوز دونك اس كيو 0 غير تشوفوا شي حاجه ماشي هي ديك فما غير دونك P égale S كيو 0 بلس لو ريست في الثانيه S égale Q باش نكتبها بحال اللي فوق منا Donc S égale R0 Q1 دائما كنخلي Q1 هي ثاني R0 Q1 plus R1 باش ناريت وعارفين بان R1 هو البي جي دي سي دابا كيسكو جو في سي تري سامبل عارف بان هذا هو البي جي دي سي حيت اللي من بعد منا ايميل دونك هذا هو البي جي دي سي دونك شنو بقات لي خصني نرومبلاسي اس في هذه الاكسبرسيون il suffit de remplacer S par هذه الاكسبرسيون هذه faites-le vous allez voir je vous laisse 2 minutes pour faire ça لأن في الآخر خصكم تجبروا شي حاجة في P شي حاجة في S égale oui Puisque R1 est égal à 0. لا R1 n'est pas égal à 0 أنا كتبتها هنا لا vous êtes en train شوف اللي بغيت نوري لكم راه R1 ne vaut pas tout le temps 0 بالنسبة للإكزرسيس ها دونك هذه ندير حيت R1 شوف عملنا ليكزرسيس عملنا était très simple جبرنا R1 vaut 0 دونك قلنا R0 vaut 0 الله R1 vaut 0 دونك R0 هو لو ديفيزور كومون هي اللي كنت كاتب هنايا دونك جبرنا R1 هذا هو R1 جبرنا فو 0 بالنسبه لهذاك ليكزرسيس اللي يلاه كملناه اللي فيه x4 موان 1 و x3 موان 1 جبرنا R1 فو 0 دونك قلنا R0 هو لو ديفيزور كومون قلت لي نفترض طحتو في ان اوتر اكزرسيس باش نفيريفيو هاد الاكسبرسيون اللي عندنا هنا منين جات وي قلنا لي نفترض طحتو هذا سي با ليكزرسيس اللي عملنا هذا ان اوتر قلنا لي نفترض طحنا عطاوكم بي و اس وعملتو بي ديفيزي بار اس جبرتو كيو 0 جبرتو ار 0 ومن بعد عملتو اس ديفيزي بار ار 0 جبرتو ار 1 كيو 1 ولكن هذه المره ما جبرتوش ار 1 ايكال 0 جبرتو ار 1 ديفيرون دو 0 دونك ما غنبقاش هنايا غنمشي حتى ل ار 2 عملتو من بعد ار 0 ديفيزي بار ار 1 جبرتو كيو 2 وهنايا نقولوا جبرتي ار 2 ايكال 0 باش ما نمشيوش بعاد بزاف عاود لي كالكول باش ما نصعبوش عليكم هنا مشينا حتى ار 1 فو 0 هنا مشينا حتى ار 2 فو 0 Qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce n'est pas le même exercice. C'est un exercice Z un cran. عاد نوقفوا في R1 égale 0 وقفنا في R2.
Donc, on a bien R2 vaut 0, donc, شكون هو لو غاز شكون هي لو بي جي دي سي هو لو غاز اللي جوست كولين هو ار هنا كتبته هنا ها هو ار هو لو بي جي دي سي ديالو دابا ها هي واضحه اذا كنا كنقلبوا على البي جي دي سي ولكن دابا بغينا نجبروا هذا اللي كريتو اللي عندنا لكم في واش اون بو اكريف هاد بي اس بهذه الطريقه يو فوا بي بلس في فوا اس ايغال ار 1 سي سكون ايشي ديكريف on va le faire. Oui, monsieur, on va le rendre en soustraction. Exactement. Ah, oui. R1 égale à 1. Exact. Donc, le R1 égale S. S moins R0 Q1. On va remplacer R0 par P moins S R0 par P moins S plus 0. Donc, il y a S moins R0, je le remplace par P moins S plus 0. P moins S plus 0. Fois Q. Donc, on a fois Q. fois Q1. fois Q1. Donc, R0 عندك الحق بلاتي R1 هي S R1 هي S R0 Q1 effectivement Q1 donc هنا Q1 donc هنا Q1 tout ça on regroupe ce qui est regroupable. On développe, bien sûr, on développe pour un jour. Puis on va factoriser les S et les P. D'accord? Oui. Pour révéler ça sous la forme qui prend R1 et le diviseur comment que tu prends l'expression شي حاجة fois P plus شي حاجة fois S égale ce qu'on veut. C'est exactement pareil. Normalement, j'aurais pu le faire. إذا كتبت لكم الالغوريثم كله شو دابا غير هكذا وكتبان لنا شويه كومبليكي. علاش عملت لكم اورون 0 اورون 1 ومن بعد تقدروا تعملوها اورون 2 اورون 3 ديك الساعه اذا عملتوها اورون 1 غيكون عندكم الالغوريثم. واذا مشيت ديريكتومون عملت لكم في اورون ان vous allez vous perdre dans les calculs ما يبان لكم شي كاع علاش هذه غومبلاس هذه وان بليس ديك الساعه خصنا نغومبلاسيو ار ان Rn-1, Rn-1, Rn-2, Rn-2, Rn-3, ou du ça va faire beaucoup de travail. Allez, de manière pédagogique, quand il s'agit de R0, c'est évident. R1, je vois comme R2 vaut 0. Si R3 vaut 0 à l'obtenir de 2 grands, et ainsi de suite, ça tourne sur R1. Bien, passons à la diapo. Monsieur, oui. si on peut dire que cette proposition est la projection de théorème de composition linéaire. Juste le théorème de composition linéaire, on parle de nombres. Ici, on parle des polynômes. Qui fait composition linéaire, il n'y a pas de produit. C'est une composition. Parce que la composition linéaire, on trouve le PGCD égale à... Si on parle que le D est un PGCD de A et B, donc D, il existe un couple UV tel que D égale à AU plus BV. Quand on travaille sur les entiers naturels, c'est la même définition qui est les polynômes, il y a les entiers. Le choix des termes. Vous êtes en train de dire la même chose, la projection, qui n'a rien à voir avec projection ou division qui dit. Projection. La composition linéaire, on parle des entiers. Et ici, on parle juste des polynômes. C'est ça l'idée. Je pense que l'idée n'est pas bonne. Qui dit composition, la composition, quand on parle des composition, combinaison. Qu'est-ce que vous voulez dire par combinaison? C'est pas clair du tout. Combinaison en maths, عندها علاقة بالstatistique, Parce qu'on a vu, le théorème de ça, de composition. بالنسبة les entiers. Oui. Oui, bien sûr. Donc, redites-moi ce que vous venez de me dire. C'est exactement ça. Redites-moi. Théorème de combinaison linéaire. C'est le même principe de cette proposition. Pour les polynômes. J'ai bien compris. Mais chérie, c'est la seule différence
entre ce qu'on est en train de voir pour les polynômes et ce qui se passe pour les entiers, la seule petite différence qui est il y a que dans les polynômes, normalement un PGDC n'est pas unique. Pour deux entiers, le PGDC est unique. Pour deux polynômes, le PGDC n'est pas vraiment unique. Je vais vous donner un exemple. D'accord. X moins 1, facteur de x plus 1, facteur de 3, x moins 1, facteur de x plus 1 carré, facteur de x carré plus 1. Maintenant, c'est un polynôme P. Le polynôme Q, ou x moins 1, facteur de 2x plus 2, facteur de x, je ne sais pas, maintenant, si on veut calculer le PGDC de ces deux polynômes, là, on les calculer. Ils sont décomposés. Si je développe un polynôme de 1, 2, 3, 4, 5, il y a un polynôme de 5e degré, ou un polynôme du 2e degré, je vais prendre les divisions. Le PGDC, P est divisé par x moins 1, Q est divisé par x moins 1, et P est divisé par x plus 1, et Q est divisé par, il y a 2 en facteur, il y a 2 fois x plus 1, d'accord? Donc, le PGDC de Hadouk Jouj, x moins 1 fois x plus 1. Donc, le PGDC, je l'écris comme ça, PGDC de P et Q, x moins 1, facteur de x plus 1. Tout le monde est d'accord? Oui. دابا اللي ناقصه تعاود حيت عندكم هنايا 2 تعاود نعمل هنايا 2 نعمل هنايا لا ميم شوز نعمل هنايا 2 وهنا 2 واش لو بي جي دي سي هو x moins 1 facteur de 2 x plus 1 ولا بلا هاد 2 Si normalement on va prendre le grand, le plus grand. c'est-à-dire de 2. Oui. Quand il s'agit de PGDC, qu'est-ce qu'il faut vérifier? Le PGDC, le facteur wahid qui est les entiers ou les polynômes, et ce que je vais vous dire tout de suite, le plus grand diviseur commun de deux polynômes, c'est le polynôme. Le plus grand polynôme qui divise les deux, ou qui est le polynôme unitaire. Wesh, le polynôme est unitaire. Ça, le terme du peu degré, x fois x fois x au carré. Fois 2, il y a 2x carré. Il n'est pas unitaire. Donc, ماشي هو le PGDC. Le PGDC هو هذا. Malgré que 2, on néglige toutes les constantes, les entiers pratiquement rien. Donc, les polynômes qui ne sont pas constants, les polynômes supérieurs de degré supérieur ou égal à 1 qui divisent avec. Donc, si vous voulez, comme remarque, le PGDC de PQ voit le polynôme le plus grand, polynôme unitaire, comme déjà le plus grand polynôme, il n'importe quel polynôme qui transmet à une constante. N'importe quelle condition x carré plus 1, une constante qui est différente de 0. Donc, les constantes, ce sont des PGDC. C'est le plus grand polynôme unitaire. N'importe quel polynôme qui ressemble à n'importe quel complexe non nul, ou à n'importe quel réel non nul, ou à n'importe quelle fraction rationnelle appartenant à Q non nul. Ou à le polynôme
unitaire, c'est-à-dire dans le coefficient AN pour le plus haut degré, vaut 1, dès que ça a l'unicité de PGDC. Donc, quand on a une infinité de n'importe quel polynôme c'est une constante ou une constante récolte à PGDC. وباش نطيحوا في واحد polynôme اش كنزيدو غير هادي le plus grand polynôme هذه كنزيدو unitaire. وهذه هي la grande différence مع les entiers. Les entiers, إذا قلبتوا على PGDC de deux entiers, il est unique, sans restriction, sans contrainte. Les polynômes là, c'est le fait qu'on divise n'importe quel polynôme, il faudrait être à n'importe quel complexe non nul, ou donc il y a comme D, c'est un diviseur, donc si D, tous les sens, si D divise P, donc il y a D divise P, alors lambda D divise P. Avec lambda appartenant à C. Ou lambda C. إذا كانت P كتقسم على D, alors P كتقسم على lambda D. وغيكون عندنا مشكل ديك الساعة لأن نقولوا شحال نقدروا نجبروا منه وعليها اللعبة ديالها هي on parle de polynôme unitaire ما كيبقاش عندنا هذا المشكل تماما. افونسون شويه شرحنا التقارير الله يخليكم. Voilà, quand la définition très connue, deux polynômes P et Q sont premiers entre eux si leur PGDC est un polynôme de degré 0. C'est-à-dire PGDC de P et Q égale à 1. Là, il faut faire la remarque suivante. Est-ce qu'un polynôme est un polynôme de degré 0? Je nomme les polynômes de degré 0. Les constantes. Voilà. C'est une petite erreur dans la définition. Car ça est un polynôme de degré 0 unitaire. La constante unité هي 1. لأن في الآخر احنا كنكتبوها PGDC هي معقولة. Deux polynômes sont premiers entre eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un polynôme en commun qui divise les deux. C'est-à-dire P et Q, mais il y a des entiers. Il y a un polynôme qui ressemble بجوج. يقسم هذا ويقسم هذا. Ça veut dire qu'il y a des constantes. Par contre, les constantes, n'importe quelle constante différente de 0, les deux polynômes qui يتقسموا عليها. ولكن باش نطيحوا في ديك l'unicité, باش نطيحوا في ديك 1, donc هنا غناخذوا le PGDC. C'est une constante, ولكن ديك la constante هي 1 بالضبط لأن قلنا خصنا ناخذوا un polynôme unitaire. Où la constante unitaire هي 1. Sinon, on a une infinité de constantes. Monsieur, Oui. إذا مثلا division ديال P sur انت عندك الصوت ناقص شويه اذا قدرتي تحط الشهد ما كنسمعش الصوت. وي اذا عملنا P sur Q division جبرنا لو ريسك ديريكتومون شنو عندك إذا عملنا P sur Q, on a le reste égal à 0. Oui. Attends, je vais l'écrire. Je peux passer à donc je pense que c'est bon. كيتمسح شي هاد الزرق ضروري ماشي الزرق بحال كيتمسح الزرق ما كيتمسحش ديفيسيل. فوالا الزرق مزيان باش تكتب به ولكن باش من بعد ما كيتمسحش. d'écrire en rouge. De toute façon, j'ai besoin du tableau, donc dans le reste, C'est mieux d'écrire en rouge.
Bien. Alors, la question vient de. Quand on a P divisé par Q, le par S égale à Q, où je remets R. Où je remets R qui vaut 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que P égale SQ. On dit que ça, c'est quoi le PGDC de PS? Un. Ah? À votre avis, est-ce que tu vois شي حاجة كتقسم على شي حاجة؟ Q. Les deux polynômes. Bon, sachant que pour le degré de P supérieur à degré de S, ou égal. divisé par S إذا غيكون diviseur commun بيناتهم هو S. Bien sûr. Ça va être très simple. بحال مثلا حيت كتجبروا كيقول لكم شنو البي جي دي سي دو 12 et 6. تقسم 12 4 تقسم على 6 دونك 6 هو البي جي دي سي ديالو. C'est la même chose. إذا كانت P كتقسم على S, ça veut dire que S divise P, ça veut dire que Le S. quotient, c'est le PGCD. D'accord. غير بحال ما تنساوش شي القضيه اذا عندكم اس مثلا اس هو اذا كان اكس 3 بلس 1 مثلا سي بون ولا تحطوا 2 اكس 3 بلس 1 بلس 2 مثلا ولا بلس 1 ديك الساعه خصكم تقسموا على 2 باش يكون لو بلو غران لو تيرم دو بلو دو غري خصو يكون دو يونيتير ما تنساوش خصنا دائما ناخذوا باش نبقاو في l'unicité du diviseur commun rho de S le même غير طون مثلا في هذه الحاله جبرت اكس 3 بلس 1 يا با بروبليم ولكن الا صارت عملتو كالكول بي سور اس جبرتو هي كو و اس مثلا جبرتو هي كما قلنا في عوض اكس 3 بلس 1 جبرتو 2 اكس 3 بلس 1 دونك هنا لو ديفيزور كومان بين l'élément qui multiplie le plus haut degré هو 1 donc il n'y a pas de problème. Par contre هنا il y a 2 donc on prend le PGDC de PS هو x3 plus 1 demi. Je suis obligé de le diviser par 2 باش نطيح ان élément unitaire. ماشي غنبداو ديفيزي غير واحد يعني ديفيزي غير واحد غيتبدل البولينوم. خصنا نقسمو كله على la constante 2 pour avoir polynôme unité, c'est-à-dire le coefficient de plus haut degré égal à 1. الحقيقة كتبتوها بحال هكا c'est pas vraiment faux. غير ما غيكونش عندكم vous n'aurez pas respecté le fait de dire que le plus grand diviseur commun de deux polynômes, D, celui qui divise les deux polynômes, le plus grand polynôme, et en plus, il est unitaire. Donc, c'est c'est faux, il vaut mieux être conscient du fait que une infinité de solutions, et si on ne définit pas le caractère unitaire du polynôme PGDC, on a une infinité de solutions. Il y a 2x3 plus 1 est une solution, et que ça a 4x à la puissance 3 plus 2 est une solution. On a 5, il y a 10x à la puissance 3 plus 5, c'est une solution. Alors, la constante ne change absolument rien. Elle est là pour tomber sur un polynôme unique كناخذوا le polynôme unitaire باش يكون عندنا هنايا 1 كنقسموا البولينوم كله على 2 كتولي عندنا 1x3 plus 1 2. Est-ce que c'est clair? Oui. Continue. D'accord. Au dit que ça, que devient l'algorithme, donc que devient l'identité, qu'un l'identité de Bezout. Voilà. P et Q de polynôme de K de X non nul, les propriétés suivantes sont équivalentes. Le PGDC de P et Q égale à 1. Dès que ça, on remplace D les joueurs par 1, quand j'ai exactement PU1, donc il existe U1, U2,
dans cas de x tel que P de U1 plus Q de U2 égale à 1. C'est la même écriture à نرجع la diapo هنا. Et qu'est-ce que je remplace? Je remplace puisque ils sont premiers entre eux, donc D égale à 1, D égale à 1, وديك الساعة كنطيحوا في l'expression اللي جات من بعد كنطيحوا exactement في هذه. On appelle ça l'identité de Bezout. La preuve, je vous la laisse lire. Donc, pour passer de 1 à 2, pour passer de I à 2I, c'est trivial. Il suffit de remplacer D اللي عندنا قبيله par 1 وديك الساعة كنطيحوا في هذه l'expression. دابا بقات العكس. إذا عندنا هذه واش le PGDC vaut 1 وحتى هذه في حقها c'est évident. Je vais vous la lire et vous allez voir que c'est évident. Les نفترض عندكم PU1 plus QU2 égale à 1 et que vous avez D ou le PGDC de PQ. Je passe au tableau باش تكون واضحة أحسن. Il faut montrer que 2i implique i. C'est-à-dire, je prends juste l'énoncé, il y a l'identité de Bezout P de U1 plus Q U2 égale à 1. Et je reprends, voilà, tel que donc on a D le PGDC de PQ. Et soit D, le PGDC de PQ. Montrant alors qui sont premiers entre eux. Montrons que D est voilà. Donc si D est le PGDC de PQ, ça veut dire que P4 ressemble à D, donc il existe R1 tel que P, puisque D est un diviseur commun, donc le plus grand, donc il existe R1 appartenant à Kx, tel que P égale R1 fois D. Il existe R2 appartenant à Kx, tel que Q égale R2 de D. هذه مما جاء le fait بأن D est un diviseur de P et D est un diviseur de Q. Maintenant, je remplace les deux expressions. Il n'y a pas Radjina. Si je remplace P par R1D Radjini, R1D U1, je remplace P par Adliba. Le stylo rouge. Donc, je remplace P par Adliba et je remplace Q par Hadi. Fin de l'expression. R1 DU1 plus, je remplace Q par sa valeur, il y a plus R2D fois U2 égale à 1. Je mets 2 en facteur, R1 U1 plus R2 U2 égale à 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est égal à 1. Grâce à l'identité de Bezout. L'identité de Bezout, c'est ce qu'on veut montrer là. Justement, c'est ce qu'on veut montrer. On peut dire un polynôme qui multiplie un polynôme égal à 1. C'est-à-dire que je suis là plus. Les deux polynômes sont divisibles par D. Exactement, c'est-à-dire que R1, U1 plus R2, U2 est divisible par D, et D est divisé. Donc, chez nous, le produit de deux polynômes qui doivent donner. Attention, c'est la somme. Là, c'est le produit. Et comme je suis là, P fois Q égale à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que degré de P égale à 1 et degré de Q égale à 1. Un polynôme n'est pas inversible. On ne peut pas avoir P égale à 1 sur Q. On ne peut pas l'avoir. Et que je connais le degré 3, il y a un degré 3. إذا قسمناه
c'est un polynôme. Donc, la seule solution, le produit de deux polynômes égale à une constante, ça veut dire que les deux polynômes sont constants. Si le produit de deux polynômes est une constante, ça veut dire que les deux polynômes sont constants. لأن بما أنهم ce sont des polynômes, c'est pas une division, ما تقدرش وحدة تعامل مع أخرى. ما يمكنش يكون مثلا عندي هنا x2 ولا 1 sur x2. Un polynôme, on ne peut pas avoir x2 en bas. Donc, فهمتوني ما نقدرش يكون هذه x2 وهذه 1 sur x2 ولا هذه x3 ولا 1 sur x3. Donc, la seule solution qui existe, il y a les deux polynômes sont constants. Il y a degré de p égale à 1 ou degré de q égale à 1. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça veut dire que degré de d égale à 1. Et si degré de d égale à 1, donc ça veut dire que PG de C de P et Q égale à 1, et D, c'est ce qu'il fallait démontrer. Ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux. شنو بغينا نقولوا؟ بغينا نقولوا إذا عندنا l'identité de Blezoux، شنو هو ال PGDC de P et Q؟ لأن في هذه كانت سهلة، قلنا I implique 2I هي l'algorithme de Clit. Par contre هذه implique هذه، c'est-à-dire إذا عندنا هذه l'unité de Blezoux، واش les deux polynômes sont premiers entre eux. C'est ce qu'on vient de montrer. On suppose que D ou le PGDC, on a le raisonnement, je vais mettre D égale à 1, ça veut dire qu'ils sont premiers entre eux, c'est ce qu'il fallait montrer. On continue. Monsieur, le constante يعني degré qui يساوي زيرو. شنو بنتي؟ لكن ديك polynôme constant يعني الدغري كيكون كيساوي زيرو. وشنو كتبتي معنا؟ لا سمح لي، هنا زيرو سي ابا، مشيت على الكونستانت، هنا زيرو هنا زيرو. عليها كتبت لكم هنا دوغري 1 هنايا زيرو لا إيمان. Ça veut dire que D est une constante. Je m'excuse. وهنا PGDC égale à 1. ديك عام مشات مع هاد العام اللي عندي هنايا، فعاودنا نفكر في الدوغري، فعاودنا نفكر في لا كونستانت. دونك كون لو برودوي دو دو بولينوم، عليها قلت لكم كونستانت، في الاخر مشيت كتبت 1. قلت لكم لو برودوي دو دو بولينوم كيفال 1، ça veut dire que les deux polynômes sont constants. قلتها هي هذه قلتها بعدك ياك، قلت لكم بان les deux polynômes sont constants. غير غلطت في الفت، شنو un polynôme qui est constant, ça veut dire que son degré vaut 0. قلت لكم هكذا que P et Q égale à 1. Donc ça veut dire que les deux polynômes sont constants. Les deux polynômes sont constants. Ça veut dire que P est lambda ou Q est lambda, ça ils sont constants, ça veut dire que le degré de vaut 0. Or, si le degré de vaut 0, donc le PGDC c'est une constante. حيت قبيله شنو قلنا لا كونستانت، فعلا باش نخدموا بان بولينوم يونيتير، فعلا نقول كونستانت نيمبورت لاكيل لامدا، قلنا خصنا ناخذوا لو بولينوم كونستانت يونيتير هو. ولا يسمحوا لي دونك مشيت مع هاد ان كي فاتني، لو برودوي دو دو بولينوم كي فو 1، ça veut dire que les deux polynômes sont constants. شنو هما لي بولينوم كونستانت؟ هما لي بولينوم دون دوغري فو 0. هنا كون عملت شي ايرور حيت الراس ديالي بقى لاصق هاد العام اللي عندنا هنايا، هي دوغري دو بي فو 0، دوغري بي هنا شنو هو بولينوم كونستانت؟ صافي دير دوغري ديالو فو 0. كنت قلت لكم كونستانت راك عيد كتبت 1. Les deux polynômes sont constants, degré de P égale 0, degré de Q égale 0. Donc degré de D égale 0. C'est-à-dire que D est une constante. وهنا عندنا نكتب كونستانت كما قلنا لو بي جي دي سي بزز منه يكون ان بولينوم يونيتير. دونك كونستانت يونيتير ça veut dire il y a 1, ça veut dire que le PGDC, les deux polynômes sont premiers entre eux, c'est ce qu'il fallait démontrer. Et donc là on va essayer de vous corriger حيدوا ديك 1 عملوا 0. Et les deux polynômes sont constants, ماشي le degré ديالهم كيفوق. هذه la chose importante هي هذه. La traduction est douce, prête la strict 1. وعليها انا قلت لكم ما يمكنناش تفكري لنفس لكم خليت 1
il y a x. X puissance 1. X égale 1 sur x, impossible. On ne peut pas avoir des polynômes de degré. Donc, impossible. Donc, c'est sûr que ici, il y a les constantes. Ou les constantes, ou à degré 0. C'était juste. بشكل عام. Bien. Alors, voyons voir proposition. C'est des choses qui ont les calculs bzaf les PGDC et tout ça. Donc, je m'explique. عندكم P, Q et R, 3 polynômes de KX. Non nul. Les propriétés suivantes sont équivalentes. إذا كان عندكم PGDC de P et Q هو 1. Ou le PGDC de PR هو 1. Alors, le PGDC de PQR égale à 1. C'est très simple. Comme les entiers, c'est exactement ce que les entiers. On est en train de l'appliquer. Il y a qu'un P ou Q, mais il y a un diviseur en commun. Ou il y a qu'un P ou R, mais il y a un diviseur en commun. Alors, je dis que P, mais il y a un diviseur en commun, mais Q fois R. D'accord? Donc, la démonstration est très simple. On a PGDC de P Q égale à 1, c'est l'hypothèse. PGDC de PR, il y a 1. D'après l'identité de Bezouk, donc U1, 2, 1 égale PU1 plus QU2. Ou Tania, il y a 1 égale PV1 plus RV2. Donc, ça, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie, on regroupe QU2 bouhda ou RV2 bouhda. On fait le produit. Ou 1 moins P facteur de tout un truc, ou la dernière égalité montre que QR fois RV2, U2V2 ou P facteur égale à 1, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, clair, voilà, ça veut dire que le PGDC de P fois QR égale à 1. Non, ماشي هنايا. هنايا. بدا كيحمق لي هاد. Voilà, je reviens. Parfait. هذيك هي l'identité de Bezout. Donc, QR. Qu'est-ce qu'on va montrer? QR. QR. Happy. هذه هي qui va jouer le rôle ديال l'identité de Bezout ديال grand U. وهذه qui va jouer le rôle de grand V. Donc, QR fois grand U plus P fois grand V égale à 1, l'identité de Bezout, donc ils sont premiers entre eux, c'est ce qu'il fallait démontrer. Nous la deuxième, d'abord l'implication, il y a qu'un PGDC de PQR égale à 1, d'après l'identité de Bezout, la même chose, on écrit 1 égale P plus Q fois R fois U2, quand on dit R ma U2, ou quand on R donc dans tous les cas, donc, je vais passer au tableau, je pense, pour vous expliquer ceci, parce que je ne vois qu'un commentaire, ça veut dire que ce n'est pas si clair que ça. Je vais écrire en rouge. Donc, le théorème, on a le théorème maintenant. Je reviens. Voilà. P, Q et R, colombe des polynômes KX, P différent de 0, Q différent de 0, R différent de 0. Ils sont équivalents, c'est-à-dire PGCD de PQ égale à 1, PGDC de QPR égale à 1, équivalent, PGDC de PQR égale à 1.
هذه دوسي نبداو بالاولى il implique دوسي شنو قلنا le fait de dire que PG de PQ vaut R, donc qu'est-ce que ça veut dire? Il existe U et V tel que PU plus QV égale à 1. Le fait que PR sont premiers entre eux, il existe AB tel que PA plus RB égale à 1. Tout le monde est d'accord. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on prend? On veut montrer que QR est premier avec P. Donc, QV égale 1 moins PU et RB égale 1 moins PA. Et faisons le produit des deux. QV fois RB. هذه égale 1 moins PA moins PU plus P au carré UA. Et là, je vais montrer que P et QR sont premiers entre eux. Il faut dissocier P مع QR. ها QR عندنا هنايا. Donc غنجيبو هذا le terme toujours en vert. غنجيبوه هنا. اش غيجي لنا؟ هاد QVBR نكتبوها بحال هكذا QR فاكتور دو VB. هذا هو هذا QR فاكتور دو VB. ومن بعد هاد لو تيرم غنعملو فيه بي اون فاكتور بلس بي اون فاكتور. بما ان جبنا هاد موان رجع بلس وهاد موان رجع بلس دونك يجينا A plus U moins BUA égale شنو؟ égale 1. احنا شنو جبرنا؟ باش يكونوا هادو برومي اونتر اور يكون عندنا بي مع كيو ار. ها هي بي ها هي كيو ار فاكتور دان بولينوم هذا سميوه A1 هذا سميوه B1 égale à 1, l'identité de Bezout. Donc QR et P sont premiers entre eux, c'est ce qu'il fallait démontrer. Est-ce que la première implication, c'est là? Oui. Il implique deux. عملنا بان انطلقنا من هذه وكتبنا ليدونتيتي دو بوزود هذه كتبنا ليدونتيتي دو بوزود هذه هي اخترنا هاد لي دو تيرم عزلنا كيو ار مع بعضياتهم من هي كنقلبوا عليها عملنا البرودوي ديالنا طحنا في هذه من بعد كنقلبوا على كيو ار بي ها هي كيو ار عندنا فيها فوا كيلكو شوز بلس بي فوا كيلكو شوز ايكال 1 هي ليدونتيتي دو بوزود كيو ار فوا ان بولينوم بلس بي فوا ان بولينوم ايكال 1. Donc, ça veut dire que QR et P sont premiers entre eux, c'est ce qu'on voulait montrer. Il y avait une application dans l'autre sens. Alors, je vous laisse une ou deux minutes, mais je vais vous montrer une application dans l'autre sens. الوقت قيطر. Je peux passer? Oui, monsieur. D'accord. Oui, monsieur, vous pouvez. خلي هاد البي ودوزيام نستعملوهم غنفسرها من هنا لتحت.
D'abord, on va montrer deux i impliqués. Donc, chez l'hypothèse, il y a P et QR sont premiers entre eux, c'est-à-dire il existe A et B, tels que, appartenant bien sûr à KX, tels que AP plus BQR égale à 1. هذه غنكتبها بدون ما نحس كنقلب على بي كيو كنكتب كنقلب على بي ار ها هي الاولانيه ا بي بلس بي بي كيو بي شي حاجه ما كتبتهاش هي ديك نعاود نكتبها دونك خصني نتمنى من ا دونك كيو ار ايغال دونك B ou QR, donc A ou B, tel que AP fois BQR égale à 1. Ou d'abord, ce que je cherche, c'est PQ ou PR. الأولانية غنبدا هي سهلة. شنو غنعزلها وما غنعزل؟ دونك عندي A fois B, donc A fois B, وهنا خصني PR. دونك شنو؟ دونك خصني Q. ها هي نبدا بها هي سهلة. ها R, ها BQ. دونك بحال اللي عندي ان بولينوم نسمي هذا هو A1 ونسمي بي كيو هو بي ان. يعني A1 بي بلس بي 1 ار ايكال. شنو المعنى ديالها؟ المعنى ديالها بي ار سون بروميير اونتر هي هذه. عزلت ار بوحده وعزلت بي بوحده وخليت A هي A1 وبي كيو هي بي 1. دونك عندي A1 فوا P بلس B1 فوا R إيكال R. هي معنى هذه هي شي حاجة فوا P بلس شي حاجة فوا R إيكال R هي هذه. دونك هذه سون بروميير أونتر. دابا باش نجبر الأولى غير جانترفيرتي كيو مع R. ديك A P هذه ها هي هاد كيو نخرجها من هنا ترجع لي BR فوا كيو إيكال R. ودابا هذا هو اللي غيلعب الدور ديال A1 ولا ديال A2 سي فو فولي، وهذا غيلعب الدور ديال B2. دونك A2P plus B2Q égale 1, c'est-à-dire que P et Q sont premiers entre eux هي هذه. فهمتوا؟ هاد ليكريتور ومن بعد كنجمع اللي بغيت. عندي PQR ها هي PQR AP plus BQR égale 0. هنايا مرة j'ai besoin de Q, مرة j'ai besoin de R. حيت من j'ai besoin de R نخلي R هي اللي نبقى نخدم ب BQ. Quand j'ai besoin de Q, نجيب انا هاد G ونخدم ب R. Est-ce que c'est clair? إذا بانت لكم شي Oui, monsieur. Alors, je passe à la diapo 24. نكبرها. هذه la démonstration. D'abord, le PGDC de PQ égale à 1, ça implique que PGDC de PQ puissance n égale à 1. Démonstration très simple, par récurrence, je vous la laisse faire à titre d'exercice. Ou de même, si vous avez le PGDC de PQ égale à 1, donc P puissance n fois Q puissance n, virgule Q puissance n, ça va égal à 1. C'est des résultats très, très, très importants de la résolution d'exercice. وهادو من à votre avis من ماجيهم؟ هاد بوتيتي vous n'êtes même pas obligé de le démontrer. انا نقول لكم من ماجيهم tout ce qu'on vient de faire exactement. Récurrent. لا قبل لا ريكورونس كاع، c'est-à-dire الانطلاقه هي لا ريكورونس، ولكن ديك au rang n égale à 1 ou n égale à 2. À la puissance n, c'est Donc, pour n égale à 1, exactement, ou le n égale à 2, نجي من هذا الشيء qu'on vient de démontrer à deux. Je vous montre ça tout de suite. Je peux passer? oui. C'est bon? Oui, oui. Oui. Oui.
C'est que la récurrence, mathématiquement, pour une récurrence immédiate. Parfois, vous n'êtes même pas obligé de le démontrer quand c'est trop simple, quand c'est évident. Oui, c'est pour Alors, on a démontré qu'un type P ou Q premier entre eux, PGDC égale à 1, ou qu'un PGDC de PR premier entre eux, alors PGDC de PQR égale PQR, symphonie. هادشي اللي ديمونطرينا عاد دار شويش. إذا كان بي جي دي سي دو بي كيو إيكال 1 و بي جي دي سي دو بي ار إيكال 1 البي جي دي سي دو بي كيو فوا ار إيكال 1 ياك هادشي اللي سكون ديمونطري في. Monsieur. Oui. Donc, si on fait la puissance de n à 1 ou bien 2, alors 1, on fait par exemple q à la puissance n, on peut l'écrire comme q fois q à la puissance n moins 1. Et le reste va entrer avec u ou bien v. ولكن قبل ما نوصلوا لهذيك شنو هي العلاقه بين سكو اون تران دو فو دير وهذيك دابا بغيت غير نقول لكم واش هي هذه سكون فيان دو ديمونطري جوست افون. Je ne vois pas bien. Monsieur, la couleur verte n'est pas claire. شوفوا هذا كيتسمع بسهوله وغنشوفوا. Je vais utiliser la couleur rouge. انا ناخذ ستيل روج نزيدو قلنا بي جي دي سي de PQ égale à 1 ou PGDC de PR égale à 1, qu'est-ce qu'on en déduit? Que PGDC de PQR égale à 1. Et non, ما كاينش. هذه هي الشناقة. ياك؟ Vous êtes d'accord? هذا هو اللي عملنا. D'abord, au lieu de R, vous prenez la même chose, vous prenez Q. Vous remplacez R par Q. Ça fait combien de Q au carré. Au carré. Vous faites la même chose. C'est la récurrence, c'est ce qu'on appelle une récurrence immédiate. Vous dites PG de C de PQ carré égale à 1, PG de C de PQ égale à 1, donc PG de C de PQ3 égale à 1. On appelle ça une récurrence immédiate. C'est-à-dire que vous n'êtes même pas obligé de faire la récurrence. Une fois que tu termines la récurrence, c'est bien sûr récurrence immédiate. On n'a jamais l'exercice qu'on vient de faire. Ah, ou là qui m'a quatre votre ami, vous supposez donc PQ vrai, PGDC de PQ égale à 1. Donc pour n égale à 0, pour n égale à 1, pour n égale à 1. Donc, pour quel que soit n appartenant à n étoile. PQ carré, on vient de le démontrer. On suppose que PQ puissance n, il y a Q puissance, alors n, donc P de Q puissance n égale à 1, et on le démontre pour n. Donc, vous dites que ça, on utilise la propriété, même pas la peine de faire la récurrence. Donc, P de Qn égale à 1, P de Q égale à 1. Vous remplacez Q par Q puissance n, vous remplacez R par Q. Il y a Q fois R, il y a Q fois Qn, il y a Qn plus 1, donc PGDC de PQ puissance n plus 1 égale à 1. C'est ce qu'il fallait démontrer, donc quel que soit n, et ainsi de suite pour ne pas trop écrire. La récurrence, c'est une récurrence immédiate, mais l'idée magie, et un truc plus général. Vous remplacez R par Q, par le même. Et donc vous avez Q4. Donc vous avez Q3. Et vous avez Q4, donc c'est immédiat. Q3, c'est une récurrence immédiate. Vous voyez tout de la récurrence même, pour n égale à 1, c'est évident. PGDC de PQ égale à 1, donc PQ égale à 1. Vous le vérifiez pour n égale à 1, pour n égale à 2, vous le supposez pour n, vous le démontrez pour n plus 1.
donc c'est vrai que soit N, donc la propriété est vraie que soit N. Donc vous n'êtes même pas obligé de faire des diapos, j'ai l'impression qu'il est un petit peu plus lourd. Et si c'est vrai pour Q, c'est vrai pour P. D'accord, il a démontré sur I, à la 2I, c'est exactement pareil. Oui. Si je peux élever Q à la puissance N, je peux élever P à la puissance N. Maintenant, le corrélateur de Gauss. نشوف شحال الساعة parce que je pense باش من إذا بقينا هيدا نشوف شحال باقي من الديابو. الله بقاو معايا الله يخليكم غير جوست بور فواغ إذا كنا عليه نكملوا 25 باقي. Beaucoup. أو لا 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 سي انورم واخا كنا 25 سي بيزار. نورمالمون هاد لو شابيتر دي بولينوم حنا كنا ما كنعملوش كاع قبل كنبداو بلي زيسباس فيكتوريال وكنخليو غير واحد دو سيونس لي بولينوم. جي لامبرسيون كي يا بوكو دو شوز يمكن في الاخر كاين بوكو ديكزارسيس دونك نو فوز ان فيت با جو بونس اغلبيه سي دي زيكزارسيس. L'exercice d'application. Exactement, donc corrélateur de Gauss. من بعد PGDC divise, donc si P dans le 3 tel que PGDC égale si P divise R et Q divise R, alors P ça y est, c'est évident. نرجع نقص لا تنشوف غير la polynomial. À partir de là, c'est important. Donc, on va s'arrêter في هاد polynôme réductible, on va le voir la prochaine fois. Donc, أنا نهضر على هاد polynôme de Gauss et polynôme. Donc, soit P et Q, R, trois polynômes de K, de X, إذا كانت P divise QR et PGDC ou la PGC, je veux PGDC ou le PGCD, c'est la même chose, c'est le plus grand diviseur commun ou le plus grand commun diviseur. Ne vous en faites pas, et le PGDC de P et Q ou 1, alors P divise R. La preuve est évidente, donc qu'est-ce que ça veut dire que P divise QR? Ça veut dire qu'il existe un S tel que QR égale PS. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire P et Q sont premiers entre eux. Donc le fait de dire que P et Q, là, il a dit d'après ceci. P et Q sont premiers entre eux. D'après l'identité de Bezout, il existe U et V tel que 1 égale PU plus QV. En multipliant cette inégalité par R, on obtient R égale RPU plus QRV. Et en utilisant le fait que QR égale PS, on aboutit à R égale PRU, puis quand on remplace QR par PS, كتولي عندنا PRU plus PSV. Quand on le P en facteur, كتولي عندنا R égale PRU plus SV, ce qui veut dire que P divise R. C'est ce qu'on voulait montrer. Wesh sahla ou là, je peux passer. C'est bien clair, monsieur. On peut... Parfait. Oui, c'est clair. D'abord, la proposition finale. إذا كانت le PGDC de deux polynômes égale à 1, et si le polynôme P divise R et Q, là, et si le polynôme P divise R, et que le polynôme Q divise R, donc P et Q divisent R. Alors, P fois Q divise R. Donc, soit P et Q et R, trois polynômes de Kx, non nuls, tels que le PGDC de P et Q ou 1, de P et Q. Si P divise R et Q divise R, alors le produit de P et Q, il divise R. Ce qui m'intrigue quand on a la contradiction. Ça veut dire que le PGDC de P et Q هو R ماشي هو 1. Donc هنا كاين مشكل. انا نقراو la preuve, je pense que الاستاذ عمل une erreur de syntaxe. On a P divise R, il existe donc S tel que R égale PS, or Q divise R égale Q divise P, donc avec PGDC de corrélateur de Gauss, alors Q divise S, et par suite, S égale donc R égale PS égale PQT, ce qui exprime que P et Q fois Q divise. Non, il y a une erreur.
il y a une erreur. Là, le raisonnement, إذا كان P ou Q sont premiers entre eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'ont pas de diviseur en commun. Ça veut dire quoi? Ah, اسمحوا لي, ماشي R divise P, P divise R. C'est le produit. À la P. Donc, tout est juste et si vous voulez, on va faire carrément la chose sur le tableau. اسمح لي كنت أنا بالسيف ديس كان عيا parce que أنا كتبها لكم هنايا. Je laisse la tablette juste pour avoir l'énoncé. Et c'est tellement simple aussi. إذا كان deux polynômes sont premiers entre eux. Je prends le stylo rouge. عندنا PG, CD de P et Q égale à 1. On va l'énoncer. Tel que P divise R. P divise R. Ou Q divise R. Alors, R divise PQ. ماشي R qui divise PQ, alors PQ, هي فين تسلفني PQ divise R. ماشي R divise PQ. Et c'est évident. Qu'est-ce que ça veut dire P divise R? Ça veut dire R كتقسم على P. ماشي P كتقسم على R. Ça veut dire que R sur P vaut un polynôme. Ça veut dire que R sur Q égale à un polynôme. C'est normal, parce que R كتقسم على PQ. إذا كانوا premiers entre eux وهي كتقسمهم بجوج كتقسم عليهم بجوج صافي كتقسم على البرودوي ديالو. Alors, la démonstration, donc ça veut dire que R sur P égale S1, ça veut dire que R sur Q égale S2, ça veut dire que R égale PS1, ça veut dire que R égale QS2, maintenant il faut montrer que R égale PQ, donc R égale PQS3. Si R divise, si P divise R, ça veut dire que R sur P vaut S1. Si Q divise R, ça veut dire que R sur Q égale à S2. Ça veut dire que R y est PS1, ça veut dire que R y est QS2. Maintenant, il faut montrer que PQ divise R. نراجعنا هذه القضيه غنستعملوا لهذا البي جي دي سي. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que AU, il existe A et il existe B appartenant à KX tel que AU, AP plus QB égale à 1. Maintenant, en utilisant عندي AP وعندي QB égale à 1. وهنايا عندنا R égale PS1 وعندنا R égale QS2. Qu'est-ce que je peux faire? Pour remplacer هنايا P par, شنو تعطينا؟ À votre avis? Alors, باش نعملو باش نستعملو هنايا دونك هاهي sachant que R vaut PS1 sachant que R vaut QS2 وعندنا هنايا P وعندنا هنايا Q. Le résultat on va l'avoir dans R. Donc شنو خصني نعمل تما pour avoir ديك le résultat? Oui. R égale P1 moins QS2. عاودو اسمع شي مزيان.
R égale PS1 moins PS2. R égale ما كنسمعكش R عاودي R égale PS1 égale PS1 moins QS2. ما يمكنش يعني حيت R égale PS1 و R égale QS2 هادشي بغيتي تقول لي Mhm. alors c'est presque fini بقاتنا غير دوك قلنا عندنا بي ديفيز ار صافي كو ار كتقسم على بي هي ار ايكال بي اس 1 و كو كديفيز ار صافي كو ار كتقسم على كو دونك ار سور كو هي اس 2 سيتادير هي حنا كتبنا ار ايكال اس 1 بي و ار ايكال اس 2 كيو sachant que P et Q sont premiers entre eux. Là, ce qu'on veut montrer, est-ce que le produit P fois Q divise R, c'est-à-dire est-ce que R égale PQ fois S3? Je remplace P par, donc il y a une S1P, donc vous, si vous multipliez le fort par S1, qu'est-ce que ça vous donne? Maintenant, ou si vous remplacez, vous multipliez par S2, qu'est-ce que ça vous donne? Moi, je fais le dernier truc. Qu'est-ce que ça vous donne si je remplace? R fois A sur S1 plus B sur S2 Oui. égale à 1. R fois A sur S1 plus B sur S2. عندك الميكرو إما عندك الميكرو بعيد كنسمعك ضعيف غوت بجوج دابا وي دابا مزيان شحال R fois A sur S1 plus B sur S2 بين قوسين R fois بين قوسين A sur S1 نتوما إذا كنتو كتسمعوا بعضياتكم قولوا لي شنو كيقول الطالب إلا ما كنسمعوش كنسمع شوية Sur R fois A sur S1. R fois 1 sur S1 Fois A sur S1. La deuxième, j'arrive pas à l'écouter. plus Veuillez B répéter. sur S2 Plus B sur S2. بين قوسين Entre parenthèses. Oui, B sur S2 entre parenthèses. P sur S2 entre parenthèses P est égal à 1. هذه ديجا ليكريتور كتبان لي ماشي هي كاع علاش لان نورمالمون ليدونتيتي دو بوزو خصكم اذا عندكم هنا ان بولينوم خصو يكون هنا ان بولينوم خصو يكون اون فراكسيون هذا ماشي بولينوم اللي كنقولوا دائما il existe QFV هذا ماشي هذه سي اون فراكسيون دونك هاد ليكريتور ماشي ديال بوزو فهمتي اش بغيت نقول لك خصو يكون عندنا ا فوا ان بولينوم بلس بي فوا ان بولينوم ايكال غتقولوا لي غير واحد الحاجه صغيره كتخرجها ما عرفتش علاش بقيتو مبلوكين هاد المره وعليها دائما كنخرجها لكم وعليها هاد المره كنقولوا غير تقولوا هذه غتبان هذه المهم هذه ما تخرجش حيت هذه ما بقاش عندنا تيرون دو بوزو هاد ا و بي اللي عندنا هنايا هاد ا و بي اللي عندنا هنا سو سون دي بولينوم سو سون با دي فراكسيون ا est un polynôme et b est un polynôme هذا 1 sur S1 n'est pas un polynôme 1 sur S2 n'est pas un polynôme donc هاد l'écriture ما كتخرجش ولا بروف ديال R sur S1 هي كتعطينا P و R sur S2 oui dans tous les cas ce n'est pas une écriture de besoin وهذا ما بغاش بالكم personne n'a une idée
On va multiplier par R. Il y a même pas de calcul. Donc, R égale PS1, R égale QS2. Sachant on va écrire R égale PS1 plus QS2. ما عندناش الحق حيت عندنا R égale PS1 بوحدو وعندنا R égale QS2 ما عندناش الحق نكتبو R égale PS1 plus QS2 ساعات تولي عندنا بحال هاد دو سيغ On va multiplier fois R. par quoi Fois R. فين شكون اللي غنملتيبليو par R L'équation qu'on a, AP plus QB est égal à 1. احنا اللي ملتيبلينا par R هاي R هنا هاي R هنا وهاي R هنا Et on a R est égal à PS1. Et R est égal à Q. ما كنظنش واش غتدير PS1 AP وهاد R هنايا غترمبلاسيو par QS2 Oui. Allez, donc Q fois QS2B égale à R. زيد شويش حيت كنقلبو بين R ديفيز بي Q. Oui. هنايا عندنا Q هنا عندنا بي بي واخا هذاك هذه تقدر توصل ولكن On va poser par exemple. شوف بارك عليكم اليوم غنشوف شحال الساعه 22h05 بقاو عاقلين غير على فين وصلنا سي 27 ولا 28 سي 28 وصلنا ديابو نيميرو 28 هنا باقي لكم واحد بقى يسقي ولا تقولوا تخرج Il suffit de dire S1 égale R égale S1P égale S2QP, donc c'est égal à Q1 fois R, on trouve. Donc la prochaine fois, on attaquera une partie très importante de les polynômes réductifs R, chez les polynômes réductifs dans Q. On va accumuler les polynômes, il y a une seule séance pour accumuler les polynômes, pour nous les espaces vectoriels. Les espaces vectoriels, c'est un chapitre qui va faire ولكن خليناهم داغلين malheureusement. Donc on avancera donc هادشي كيدي واخا هذاك الوقت حيت كنت كنعمل هادشي في لي زونفي وكنعمل لي كور اون بريزونسيال كنا كنافونسي ان تو بتي بو بلو رابيدمون ولكن ما كناش كنوقفوا على هادشي. دابا علاش كنوقفوا بزاف على هادشي حيت لو كور اي ديجا ايكري ودونك عليها كنمشيو لي ديمونستراسيون. دونك في الحقيقه واخا هذاك كيبقى القراءه عن بعد بهذه الطريقه هذه واخا هذاك اللي كتبان لي لي اوتيل كتعطيكم النتيجه ان شاء الله. كتعطيكم النتيجه ان شاء الله. دونك لا بروشين ان شاء الله دونك غير لا بروشين فوا اللي وقع لي من هذا الصباح اذا لاحظتوا الصباح عملت لكم ان ميساج قلت لكم لا بروشين فوا اذا شفتوني ما عملتش